एक विभक्तक 4 दुईटी समभग्नांश कुह। एक विभक्तक 4 दुईटी समभग्नांश कुह। आमर समभग्नांश देचे आमे कोन करिबा आमे देखिबा एरा आमर 1/4 अछि 1/4 अछि तन करे आमे केमति समभग्नांश बाहर करिबा आमे 1 रे जो संख्या को गुणिबा आमे ताको 4 रे मध्ये सही संख्या सहित गुणिबा 4 को मध्ये सही संख्या द्वारा आमे गुणिबा 1 को आमे एठारे 1 को 1 रे गुणले 1 के 1 हबो 4 के 4 हबो तन दे देछि गोटी आमे कोन करिबा 2 सहित गुणिबा एठार जदि आमे ऊपरे 1 सहित 2 की गुणले ताहले तळे मध्ये आमे 4 सहित 2 की गुणिबा हे गला हमर समान एपट पाखर डाहण पाखर संख्या समान हे गला एबे आमे याको गुणी दबा 1 दुगणे 2 4 दुगणे 8 हमर गोटिए समभग्नांश बाहरला आ गोटे समभग्नांश के परिवार करबा आमे 1 सहित जा गुणिबा 3 को गुणिबा 4 को मध्य 3 सहित गुणिबा केते हबो 1 3 3 4 3 12 आमर देख आ गोटे समभग्नांश बाहरला एठारे 3 अछि एठारे मध्ये 3 अछि आमे ए संख्या को जा सहित गुणिले 4 को मध्ये ता सहित गुणिले बाहरला हमर संख्याटी दुईटी समभग्नांश बाहरला या पर आमे पुणी थर गुणिबा 1 गुणन 4 4 गुणन मध्ये 4 समान केते 1 4 4 4 4 16 किंतु हमर प्रश्न रे कोन देइछि जे आमे तार दुईटी निम्नतम सबुठार सान समभग्नांश को लिखिबा हमर सान समभग्नांश केते 2 विभक्तक 8 और 3 विभक्तक 12 1 विभक्तक 4 रो दुईटी निम्नतम समभग्नांश होची 2 विभक्तक 8 और 3 विभक्तक 12 एबे आमे 2 नंबर प्रश्न रो उत्तर करिबा 20 विभक्तक 24 रो दुईटी निम्नतम समभग्नांश लिखिबा 20/24 20 विभक्तक 24 अछि एठारे हमर 20 अछि संख्या दुईटी बड़ अछि तेन करी आमे प्रथमे एहार भग्नांश गुडी को बाहर कर दबा केते हबो हम जानि जे कि केउ संख्या को का सहित गुणिले हमर गुणफल 20 हबो हम जानि जे 5 सहित आमे काहा को गुणिबा आमे गोटिए संख्या नहीं गले 5 5 से 5 को पणिका हमर 20 अछि त घरे आमे 5 नहीं गले किंतु एपटे जो संख्याटी हमर रहिबो जेमति 20 सहित से यार गुणफल दुईटी 20 सहित समान होतिबो 5 4 20 5 4 20 हैला सेमति देखिबा कहा सहित आमे 4 को गुणले हमर 24 हेबो जेमति संख्याटी हमर बाहरतिबो कहा सहित गुणले हबो आमे जानचे 6 4 24 एठारे हमर समान संख्या पड़ी गला 5 4 20 6 4 24 जदि बड़ संख्या थिबो ताले एही परि भाबरे आमे निर्णय करिबा संख्या दुईटी हमर केते बाहरला 5 विभक्तक 6 5 विभक्तक 6 एबे आमे कोन करिबा ना से दुईटी समभग्नांश बाहर करिया को देछि तेन करी आमे 5/6 रो बाहर कर देले हमर संख्या गुडी को बाहरी पड़िबो कोन करिबा 5 गुणन 1 5 गुणन 1 करले कोन हबो ना 5 के 5 6 गुणन 1 हे गला केते हमर संख्याटी बाहरिबो पुनी 5/6 तेन करी आमे याको 2 सहित गुणिबा 5 गुणन 2 6 विभक्तक 6 गुणन 2 सन केते हबो 5 दुगणे 10 6 दुगणे 12 हमर से दुईटी संख्या देतिला हमर गोटे संख्या हल्ला 5 विभक्तक 6 आ गोटे संख्या हल्ला 10 विभक्तक 12 संख्या दुईटी हमर हल्ला 5 विभक्तक 6 आ 10 विभक्तक 12 एही परि भाबे आमे यदि बड़ संख्या देइथिबो ताहले आमे तार एही प्रणाली रे निर्णय करिबा आमे प्रथमे देखिबा एहा केउ गुणन खंडारे अछि जेमिति आ तळटी मध्य एही जदि आमे ऊपर जो संख्या नैथिबा 5 गुणन एठार जो डाहण पटे जो संख्याटी नैथिबा एठार मध्ये डाहण पटे सही संख्याटी पड़िबो आ एपटे बाम पखरे यार गुणफल जेमति बाहर थिबार संख्या पड़िबो बे आमे 36 विभक्तक 40 को लघिष्ठ समभग्नांश रे परिणत करिबा 36 विभक्तक 40 ए दुईटी बहुत बड़ संख्या अछि दुईटी जाक बड़ संख्या अछि ताको आमे लघिष्ठ
ସମଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ଗୁଣିଲେ 36 ହେବ। 9 ପଣିକିଆରେ 36 ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବା। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଠାରେ 9 ଗୁଣନ 4। ଆମେ ଜାଣିଛେ 9 ଚଉ 36। 9 ଚଉ 36କୁ ଆମେ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେମିତି ଏପଟେ ଆମର 4 ରହିବ। 4 ରହିବ ସମାନ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି 4 ରହିଲା। ତାହେଲେ 4କୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିଲେ 40 ହେବ। 4 10 40। 10 ଚଉ 40। ଆମର ଏପଟେ ସମାନ ପଡ଼ିଲା ସଂଖ୍ୟା, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଆମେ ତା ସହିତ ଗୁଣିବାରୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ସମଭଗ୍ନାଂଶ। ତେଣୁକରି 4 9 ଚଉ 36 10 ଚଉ 40। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଲା? 9 ବିଭକ୍ତକ 10। 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲା ଲଘିଷ୍ଠ ସମଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ ଲଘିଷ୍ଠ ସମଭଗ୍ନାଂଶ। ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। 117 ବିଭକ୍ତକ 130କୁ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ ସମଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। 117 ଦେଇଛି ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି 117 ବିଭକ୍ତକ 130 ଦେଇଛି। ଆମେ ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବା, ସମଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠାରେ ଯେପରି ଆମେ କରିଛେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ସେଇଭଳି କରିବା। ଆମର ଏଠାରେ ଅଛି 117, ଏଠାରେ 130। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 9 ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାକୁ ଗୁଣିଲେ 117 ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 9କୁ 13 ଗୁଣିଲେ 117 ହେବ। 13 ନୂଆ 117। ସେଇଭଳି 130 ଆମେ କାହା ସହିତ ଗୁଣିଲେ ହେବ 10 ଗୁଣନ 13। 13 10 130। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଆମର ବାହାରିଗଲା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର କେତେ ଅଛି? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାର ଲଘିଷ୍ଠ ସମଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେଉଛି 9 ବିଭକ୍ତକ 10।